पाई थाना को दौड़ी दौड़ी मिलुनी न्याय। साधारण जनतांको आस्था हराउछि अस्तरंग थाना। परिवार समूह आत्महुति देबाकू चेतावनी। पुरी जिला अस्तरंग थाना रे असहाय निरीह परिवार महिला को सठिक समय न्याय मिलुनथिबा अभियोग होइछि। पुलिस तदंतरे अवहेला एवं प्रभावशाली व्यक्तिंक सपक्ष रे पुलिस कार्य करुथबा नै साधारण रे असंतोष प्रकाश पाउछि। पुरी जिला अस्तरंग थाना रे वर्षको मामला संख्या 200 रु ऊर्ध्व छुइछि। अन्यपटे मारपीट घटना रे जड़े महिला न्याय पाइबा पाई गत जनवरी 26 तारिख रु अस्तरंग थाना को आसुथिले मध्य महिला न्याय बदल रे निराश होई फेरुछन्ते, किंतु थाना अधिकारी ने केवल देउछन्ती प्रतिश्रुति। जनवरी 26 पर कार्यरत थाना अधिकारी अन्यत्र बदली परे नुआ थाना अधिकारी ने प्रतिश्रुति देउछन्ते। न्याय पाई धाई धाई पुनर्बार आक्रमणर शिकार होइथिबा महिला थाना रे आत्महुति देबा पाई चेतावनी दैछन्ते। खबर मुताबक पुरी जिला अस्तरंग थाना अंतर्गत मांडुकी पंचायत जामुंगा रे पूर्व शत्रुता को नहीं जनवरी 26 तारिख रे जमी जमा समस्या को नहीं परस्पर माध्यम रे बाग युद्ध परे मारणास्त्र आक्रमण रे उभय पक्षरु 4 जनरु ऊर्ध्व गुरुतर होइथिबा अभियोग होइछि। अस्तरंग थाना रे अभियोग परे पूर्वतन थाना अधिकारी दुर्गा चरण महापात्र अस्तरंग थाना रे मामला रुजु करी पुलिस चुप बसिथिबा बेले गुरुतर आहत होइथिबा परिवार स्मरणिका प्रधान दीर्घ 10 दिनरु ऊर्ध्व हेब न्याय पाई अस्तरंग थाना को दौड़ुछन्ति। इतिमध्यरे थाना अधिकारी दुर्गा चरण महापात्रंक अन्यत्र बदली परे नूतन थाना अधिकारी ने विदिता नायक केवल न्याय पाई प्रतिश्रुति दे आसुछन्ति। जनवरी 26 घटना आज्ञा आम जगार से अलिया पत्र पकईले आम बारंबार कहला सत्य सफा कलुनी से दिन कहबार से समस्ते तड़ाबाड़ी धरी मारणा अस्त्र धरी आमको बाड़ाइबार लगिले आमको बाड़ाई गोटे गोटे आक्रमण कर पकईदेले। तापर आम मेडिकल आसिलु हरी से माने आछि मिछ केस मेडिकल रे मैनेज करी थाना रे आसी केस कर देई गले। आम आसी केस करला फल से माने राताराती कौन कले सार जानथिबे सार किंतु आम गाँ को गले गाँ रु बयान नाइले बयान नहीं कि ना 307 दफा लगेले सब ठीक चलला राति कर सकाळ को आ सार ता किछि सुनिलेनी कि तांको अरेस्ट कलेनी। तापर सार एठू बदली हेकिर पळेले नुआ मैडम आछंदी आमे तो सबुदिन थाना द्वारस्थ होंजी मैडम को देखा करूची मैडम कहउछंदी जाओ आमे जाउछु फोन करबा आमे जाउछु आमे फोन करबा सते से जाउछंदी आधा घंटा पर से गला लोक लोक कहि नांदी फेरि के आसिले बारंबार मु आसुची मते गोटिए कथा तमे जाओ आमे जाउछु फेरि आनिबो आज्ञा ना मिललारु आमे काली डाकितुलु सार को सार जे फेरि के आछंदी आजिर घटना आज होंजी 10 तारिख 10 रे आमे खाइकी सोइजु आम जा जाइंजी बासन माजिया को गछ काटिबा हानिबा सुबिलारु से डाकिलारु से माने चिंकी आसी आम जा को कोटरे हानि ता लुगापटा भिड़ाभिड़ी करी गाड़ी गुलज करी आमको दुनिया कथा कहले आमे रखेई दबुनु तुमको उठी आमे आ किछि सहारा न पइकी आमे आज्ञा थाना रे आसी द्वारस्थ नैजु परिवार सह आसी बसिजु आमर न्याय दरकार आमे न्याय नेले घर को जीवु नाही आमे पेट्रोल लगे निया थाना आगे मीडिया डाकिबु पेट्रोल लगे निया लगेंगिर पड़िबु। जनवरी 26 दिन सकाळ 7टा समय रे मोर से भाउज को विभिन्न प्रकार आशालीन भाषा गाड़ी गुलज करते से आम जगार जिनिस गुड़ा आनिक भंगा जिनिस गुड़ा गदा करते कहवा समय रे भाउज को से लुगापटा टणाउटरा कले भाउज गोटे पहाड़ पकईकि मुंड को हाणी देछन्ती। हाणी देवा समय आम घर समस्त लोक से दौड़ा दौड़ी जा आमको मरणातः आक्रमण कले। आम परिवार 9 जन लोक क्षताक्त आ 3 जन सीरीयस रे आम अस्तरंगरू भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रू एसबी हॉस्पिटल रेफर हेलु रेफर हैला पर आम 15 दिन लेखा मेडिकल रहीकि आसिलु आसला पुणी हूँ 23 तारिख राति पुणी गोटे घटना होता मैडम को आसिक आम जनइलु जनइला भितर कौन सी फल आम सुफल पाइपारनु आमको बारंबार से सोदासोदी कर मारणास्त्र धरी गोड़ाऊँ आम भी वीडियो रेकर्डिंग रखीचु आम राति कबाट आसी बाड़िया बाड़ी कर उठा माने उठ तुमको आम हाणीदेबू ये प्रकार धमक भी दौरान से दिन भी 23 तारिख घटना 23/2/2026 कर भी कहते जब केस आम से भाउज कहले जब केस तू जब न उठेबू तत्ते जीवन रू मारिदेबू तुम घरे कहारी को आम रखईदेबू से कथा आम सार कहीपरूनी
କାହାର ବଳ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ। ଆଜି ବି ଖରାବେଳରେ ଆମ ଗଛଟାକୁ ହାଣିକିରି ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଟୁରୀ ଧରିକିରି ବି ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଜି ଆସିକିରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବୁ ଆମେ ଥାନା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯିବୁନି, ବରଂ ଆମେ ସେଠି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଥାନା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମରିଗଲେ ଏଇଟା ଭାରତ ସାରା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବି ଭାବୁଛୁ। ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ନିରାଶ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗଛ କଟାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମିକିନା ପ୍ରଧାନ। ଖାଇକିରି ବାସନ ଧୋଇବା ଯାଇଥିଲେ କଳ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଆମ ଗଛଟାକୁ ହଣାହଣି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ସେ ଆସିକି ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲେ ହାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଧୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମୋ ଲୁଗାପଟା ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରି ମୋତେ ଠେଲା ପେଲା ମାରିକିରି ମୋ ହାତକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ସେମାନେ ଗାଳି କୁଦଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥର ତୋ ଶଙ୍କାଶୁନକୁ ଆଜି ଏଥର ଛଡ଼ି ନେବୁ। ଆମର ଆଗରୁ ଏ କେସ୍ଟା ଚାଲିଛି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ। ଏ ପୋଲିସ ଲୋକ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏ କେସ୍ଟା। କେଜାଣି ଏ କେଉଁ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର କି କ'ଣ, ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। 100 ଥର ଆମେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ। ଦାବି କରିବୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ସଠିକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ସହ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭରସା ତୁଟିବାରୁ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ସହ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କେବଳ ଦଫା ଲଗାଇ ନୀରବ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଦିତା ନାୟକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ରାତି 1-2ଟା ଶୋଇଥିଲୁ। ଡାକିଲେ ମୋ ବୋଉ ଘରିକା ବାହାରେ ଚିଲେଇଲେ, ଆୱାଜ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଡୋର ଖୋଲି, ଡୋର ଖୋଲିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ନ ଖୋଲିଲା ସେଇଠୁ ମୋ ବୋଉ ହାଉଳି କଲା, ସେଇଠୁ ଡୋର ଖୋଲିଲା, ଦୁଇପଟେ ଲକ୍ ପଡ଼ି ସେପଟେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମମି କେମିତି ହାଣି ଦେଇଛି। ମୋର ବି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଲିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ପଳେଇଲି। କୁଜ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି। ସେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ସକାଳେ ସେଇଠୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଜେଜ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଛନ୍ତି। ଜେଜ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଡ଼ିରୁ, ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରନ୍ଧା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାତିରେ କହିଥିଲେ ମମି ଯେ କହିଲେ ଆଉ ସକାଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା କଟକ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସି ଶୋଇଛି ତ ଏଇ ରାତିରେ ଏମିତି ସବୁ କେସ୍। ନା ଝଗଡ଼ା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଘରେ। ମେଡ଼ିକାଲ କାରଣ ଶୋଇଥିବ ତ ମେଡ଼ିକାଲ କହୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ମମି ବି କହୁଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କହିଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ମନା ନ କରିନାହାନ୍ତି। ସକାଳେ ମାନେ ଘରେ କି ନଥିଲି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ମମି ରାତିରେ ଥାଉ, ମୁଁ ସକାଳେ ଜେଜୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ରଖିଥିଲୁ। ଏମିତି ଆସିଲେ ରାତିରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ଶୋଇଛୁ। ଏମିତି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଜେଜ ଏମିତି ପୁରା ହାଣ୍ଟୁଟା ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁରାଡ଼ିରେ ସେ କୁରାଡ଼ି ଚିଠି ଫୁଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା କିଏ ମାରିଲା ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେ ତ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ ଶୁଣିଲା ମେଡ଼ିକାଲ 8ଟା ବେଳେ।